नम्बर सियारि जमातिया मुंगै आगरतला विजय कुमार स्कुल परिमाणे जे हस्टेल जों जे मोहिनी एसटी हस्टेल थैमानि ताबसा जाते सप्ताह कायसा लायखा ताबसा जाते बिनि कुन सुष्ठु तदন্ত करी तामनि बाय थैका आमनि से इम्पोर्टेन्ट कका ओ हस्टेल प्राय 150 जन हाय स्टुडेन्ट दङ बरक पुरा ताबो हस्टेलनि फातार हिंके कयेक मास परनि बरकनि एग्जाम के बरक ताबो स्कुल करे क्लास करे बरक बाहायके एग्जाम लड़ाई सो तिनि डिमान्ड तंगनाय फा जाते बरकनो सुष्ठु तदন্ত खालायते 150 जन छात्र छात्रीनि बरकनि हस्टेल तुनानि व्यवस्था जाते ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते खाय जाते सेकेंड डिमांड तंगनाय जों टीसी पयलानि सिमी जत एसटी हस्टेल लग हस्टेल वार्डन नियोग खायनानि बागै ते हस्टेल सिक्युरिटी गार्ड नियोग खायनाय बाय जों डिमांड खाय तंगरे जों नुवा कायसा कायसा हस्टेल फरकसा ब टीचर प्लस हस्टेल वार्डन दुइटा डिउटी पालन खाय दं तो आबा हायके कायसा हस्टेल काहामके नायकुले माया सो तिनि हायनो हाय तै वैसा जों मुइतु खायरनानि मुसुगो जे हस्टेल वार्डन डाक्ति नियोग खायनानि अंथ विशेष खालाय चिनि तिप्रासा एसटी हस्टेल ल जाते तिप्रासा रंनि बिसिङो न जाते हस्टेल वार्डन नियोग खायनानि अंथ इनके बरंनि सिक्युरिटीनि कायसा व्यापार बरक सल्युशन नंनाय था टंका जों एनएसपि नरक साइमाना स्टाइपेन्डनि फर्म फिलअप शुरू माने प्राय 2 मास आवै टंका 31 डिसेम्बर लास्ट डेट फियाकबा 50% हाय ताबुकबो स्टुडेन्ट रक स्कलारशिप फिलअप खालायमिया रिजन ताम जे एनएसपि नि जे पोर्टल तंगमाने बा वेबसाइट तंगमाने आबो शुद्ध स्लोया टोटली अफ हुनि मानो একটা ছাত্র ছাত্রী বিনি ক্লাস 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা মিস রুগি ফুংনি সিমি ফাইই 2-3 ঘন্টা ও দোকানো 1 ঘন্টা ও দোকানো 2 ঘন্টা আতিখিমা বড় বেরাই বড়নি ক্লাস যেরকম বড়নি লস হই তঙ্গ বড়নি নাইসিমা অনেক বড়নি টাইম বল লস হই তঙ্গ জনি ডিমান্ড তঙ্গ যাতে ও ওয়েবসাইট না ফাস্ট খাইই তাই 9-10 দিন তঙ্গ 9 দিন 10 দিনের পিছত যাতে ফাস্ট খাই ছাত্র ছাত্র রংনি যে প্রবলেম তাব স্কলারশিপ ফর্ম ফিলাম অমানিন তুই আপনা ঠিক খাইনানি অন্ত ফোর যে তিনি লাস্ট ডিমান্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ড আমকা जों जतनो साइमानो लाइट थांजाक जरा रग बजे प्रत्येकटा स्कुल रग बा कलेज रग यूनिवर्सिटी रग हस्टेलर डे स्कॉलर रंगनि कोनो इश्यू तंग मानिया जोंनि एसटी स्टूडेंट रंग मैक्सिमाम न हस्टेलर रुमानि पारे एक्सेप्ट खाय जाव याका ताबुंना कताल जों नुकजाखा जे विशेष खालाय इकफाय हली क्रॉस कलेज रग बरक कोनो स्टूडेंट न बरक जारा हस्टेलर सुइका पुरोपुरि भाबे बरकनि कलेज हइते बरकना बात लइ रखा ना नर हस्टेलर सुइमिया के ताब क्वेश्चन अंखा गवर्नमेंटनि रूल तंग जे 15 किलोमीटरनि साइपाना हाकचाल अंखा যদি কোনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজ হিসেবে কোনো হোস্টেলার রই মানো কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সারক যারা পরিনায় বিশেষ করে লং তরা বেলি গন্ডা ছাড়া সাবরুম রংনি বতো আরা হাকচাল সিমি ফাই পরি তো নক বারা তো বরকে তাঙ্গি হোস্টেলার রইমিয়া বরক বাহাইকে ডেস্কলার খব জানাই जों আবনো কয়নায় যে কনফিউশন দङ ওমেন কলেজে এক নিয়ম এমবিবিএ এক নিয়ম হলি ক্রসে এক নিয়ম ও কনফিউশন যে স্টুডেন্ট রংনি বিষয় ক্রিয়েট রংনা ও রোল রংনা সবাইনানি যাতে যত এসটি স্টুডেন্ট রংনা একলি যাতে হোস্টেলার হনে একসেপ্ট খাই জাংনানি বাগৈ जों কয়ো তো মূলত এই চারটা ডিমান্ড তুইনো যিনি টিএসইউনি যিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টनि হইতেব जों डाइरेक्टरनि तरफ থেকে जों बरंना ओ डिमांड जों याफानाय ओ डिमांडनि बिसिङाव जों तिनि आं टीएसइउनि सेन्ट्रल कमिटिनि जिए सुजित त्रिपुरा प्रेसिडेन्ट नेताजी देबमा अंकित दीपसर जों कायसा बदल ओ जागा फाय मालाय